Kasi bang paminaw iho? Ha? Kasi paminaw ni mo. Nag-usig si Ate Buki ni mo? Bless mama usabi. Taka santo, kalayan kas Ginoo. Naminaw kang Ate Buki ni mo anak? Si Ate Buki ni mo ba nagiusig? Opo anak. Yes anak, tinuod na anak. Wala man ni ari pod anak. Kinsa katunak no? Paminawag maayo. Paminawag maayo kinsa to? Kasi giusig na tibuki ni mo. Sige na paminawag maayo anak. Uwa? Langgam ron? Paminawa anak. Mitingog ng langgam nak. Opo anak, mitingog ang langgam. Paminawag maayo anak. Yes anak, nitingog anak. Saan ni anak? Nagburot lagi ni nak. Naniusig na sagbalik sa tibuki ni mo anak. Say good afternoon to your viewers anak, sige na. Say hello and say good afternoon. Ina guys, good afternoon, happy Sunday. Today is January 18, 2026. Araw ngayon ng linggo. Si Papi guys, mayroong pinakikinggan. Paka-paka ng motor nak. Ang nagsakay, mararagwa. Paka-paka ng motor niya nak na. Wagi kabadlong ang nagsakay nak. Paminawa nak. No? Paka-paka yung motor nak no? Po anak, yes anak. Tinuod na anak oy. Wagi batasan anak. Nagpaka-paka yung motor anak. Opo. Say good afternoon to you viewers and say hello, say thank you. Na guys, happy Sunday. Thank you for always watching guys. Nanlimok mo din ako. Mata ni mama nak nag-blurred la. Sa tunak. Sa tunak. La. Sa to. Sa to anak. Paminawa anak. Yes anak, paminawa. Yan po guys. Good afternoon everyone. So ayan, hanggang ngayon guys, patuloy pa ang hangin guys. And then, mainit na po ang panahon. So thank you for always watching. Happy Sunday. Ayan po si Papi oh. Ayaw nak. Pera mo sipon ko. Pera mo sipon. Ayan, thank you for always watching guys. Ayan, happy Sunday to all of us. Anak sila anak murag kuan anak si kinantahay anak mentag mag burn out anak oy. Lagi anak. Mentag mag burn out anak. Upo anak. Mentag mag burn out anak. Dagang kay nagkinantahay anak, nagpa-sounds anak, murag mga dato anak. Upo anak. Naglagot ko anak. Langas kaayo anak. Naglagot po anak. Okay anak. Thank you for watching guys.